Okay, so let's start. Nakakuha na siya. Ito na recording na niya. Alright, yan na. Okay, so we are here in declaration of variables to C programming. Okay, so we have integer for int nga data type. Ang kanisang naka-blue nga mga kuan, kanisang float, double, character is our data type. Okay, data type meaning kung integer, float, kanisang integer is whole number, and the float is kadtong na mga points nga na mga numbers nato. Okay, ang kaning char or character, these are the characters like C, mga letters, cases, kada siya. Okay, now to declare a variable, you need to make a space between the data type and your variable. Okay, for example, kani siyang int or integer. Ako'y padako para maklaro. Alright, so this is the integer data type, and then when you declare a variable, you need to put a space between your variable. Okay, the A letters here represent our variable. Okay, depende sa inyo kung sa inyo butang ang letters or word baron. Okay, basta dili siya nakadikit sa ato data type. Okay, ingani for example, ako dikit ang ato variable A. Alright, so you will have the wrong data type na. Okay, so wala int sa kanatuan. So you need to put the space int and then space and then the variable name. Okay, for example A. Okay, now to put data into your variable is you need to make an equal sign after the variable. Okay, make the equal sign and then the value that you're going to put inside your variable. Okay, kuha. Okay, so we have here definition of that. We have type description. Okay, we have a character or char variable. Typically, a single offset 1 byte it is in an integer type. Okay, so we have int for integer, the most natural size of integer of the machine. Float, single precision floating point value. Double, a double precision floating point value. Void is represent the absence of type. Okay, so dili pa ta magamit aning void. It's because kinahanglan pa ta na we need a function for that. Okay, so mabuta tagyapon ana. Alright, so we have here the floating points data type. Data type. Okay, we have integer types. Alright, nga sa integer types. Storage and characters, integer type, pero pwede rin siya og katong mga strings or mga letters. And then we have here the integer 2 or 4 bytes unsigned int. Murag na mo'y copy aning ato PowerPoint. Wala pa. Siguro na pa. Na. Okay, nice. Okay, so ato ni paspasan yung ato. Saan? Asa dito nakita ng presentation, sir. Hindi nimo. Paman sa Google Classroom. Nasa group chat. Nasa Google Drive eh. Nasa GC. Okay. Sa GC dito na ako na-send. Sorry. Alright. Ako sa ni-post sa classroom po. Ako sa ni-post sa classroom nga po. Okay, wait lang ha. Ako na lang ibutang sa classroom. Para di ko makalimot. Lintahan na lang ako.
Okay, na nasa to classroom. Okay, we have the floating point types. Okay, so the float is, ang storage size is 4 bytes. Ang double kay 8 bytes. And long double is 10 bytes. Okay, and value range, 3 point, pila ni kakuan, exponential kuan. And then the precision is, we have the floating point is 6 decimal places, and the 15 decimal places sa double, 19 decimal places sa long double. So here, let's say, okay, ito na isang pologram. Ang ato lang ipa-display diri is the floating points para makita ninyo ang kalahian. Okay, so build and run. Okay, as you can see, ato i-declare is katong float, diba? We have, since ang float is 6 decimal points, we have the float 6 decimal points, okay? Float, and then a double is 15, and long double is 19 decimal places. Okay, so sa float na to diri, we have 3, butang na ko og 3 diri, no, 0.123 kani. Now pag abot diri sa pag display nato here, we now have 6 decimal places because ang ato float nga data type is 6 decimal places. Okay, kuha here, if you declare, kung gusto nimo makita ang tanan nga decimal places nimo sa float, is we need to have the %f. Okay, %f for float, %b for integer, ang kare sa double is %.15 ls. Okay, and then ang character is %s. Okay, kuha pagpa-display sa ato mga value sa ato screen. Okay, mo na siya ang pagpa-display. Alright, now to make this kaning sa float nato, to make this 1 decimal places or 2 decimal places sa ating butang, you need to put point 2f for 2 decimal places and 1 for 1 decimal lang. Okay, so ang ako lang butang og 0.2 decimal place. Okay, so ato na i-set sa and then build and run again. Okay, as you can see, we have now 2 decimal places. Alright, kuha ra guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So here sa ato pagbutang og value kani siya, na say law of L value and R value. Okay, asa na to? Okay, so we have here, there are 2 kinds of expression in C. The L value that refer to the memory location are called L value expressions, and the L value may appear as either the left hand or right hand side of an assignment. And R value, a term, wait na dito.
Okay, wait. Tigbawan present. Tigbawan. Nagyan kay na open na ako dili no na ba si Tigbawan apil. Okay, Tigbawan wala jud na ako na apil diri. Okay. Alright, na sa Tigbawan, ako nagibutang. Okay, so L value or left hand expression, and then the R value or the nasa right hand side. Okay, so we have the kaning siyang L value, kaning A, ang variable nato is the L value which is in the left hand side. Okay, and the R value, which is the right value here, is in the right side. Where ang kaning right side is the value that you're going to put inside the left value, left variable. Okay? Ang kaning siya, ang value there sa right hand, kaning siyang 100, is the right value that you're going to put inside the left value. This is the assignment of kanang putting a value inside your variable. Okay? Alright, so let's try another way to put the sample value inside our variable. Okay? So say comment. So this time, I'm going to get the value from user input. Okay? Enter a number. Okay. Ang ato kuhaon is kanang, ang ato pa-display is ang kadtong gi-input sa ato keyboard. Okay? You need to put percent D for integer, and then ampersand, and the name of your value or variable is ako gikuha diri ang A. Okay, nag-declare ko sa igbog A, and then A ato ibutang diri para pagkuha or to catch the value from the user. Okay, now so I'm going to display that one. Percent D is our kaning identifier para pag-print sa ato integer type nga input, okay, which is an A. Okay, so here percent %d for integer because I'm going to the user will going to input an integer or whole number. Okay, now kung dili whole number, dili siya siguro ata lang i-try. Kung character is, you need to put S, and then kung integer is, you need to put D. Kung floating points, you need to put %f for float. Okay. So for example, enter a number, and then we're going to catch the number from the user, which is this is the command, the scanf, and then we need to display that below. This is an input. This is from keyboard user input. Okay, so let's build and run. Ato sa ni comment. Yan sila. So comment, you need to put double slash for single comment and single line comment. Okay, build and run. Okay, so we are in the window of our main.exe. So we need to enter a number and put a number, example 100. And then if we press enter, okay, here below, this is
from user input. So, ang user input natin is 100, mo na yung ato display, and then nigana ang ato scanf nga function, nga command. Okay? So, we successfully get the user input, which is the 100 nga value. Okay? Alright, so that is the process of getting the value from the user input. Okay? Kuhara? May dagan para ba ni? Yes, sir. Kuhara, nakasunod na tanan. Okay? And also, don't forget the return 0 sa ubos, okay? Okay, para in future, wala na mo yung nauna-una nila, okay? Nauna lang mo ninyo ang katong mga logic diri sa code nato, okay? So, don't forget to put return 0 sa kinaubusan. Okay? Now, if I'm going to get the floating points, so may ato ibutang. Kanang naay point nga mga numbers, so say ato ibutang sa scanf. %F. Percent? %F. Okay. F for fox. Okay? We have to put F. And then, there is a bow. We need to change this one into slope. Space A. Okay? Excuse me. Okay, slope. So, if you want the user to input a floating points numbers, you need to declare the slope nga data type. Okay? Dili sa integer. Because integer is kato na mga whole numbers. Okay? So, if we're going to display that one also, you need to put %f. Okay? Or if you want to make a 2 decimal places lang, 0.2f. Okay? So, you need to test this and then build and run. Alright, so enter a number, let's say 2.2. Alright, so we have here 2.20. Okay, because 2.2 is atong decimal places nato is 2. So, may mo siya 2.20. Alright? So, another example. Let's process this one. Okay. Let's process a first and second input. Okay. Enter first number and then enter second number. And then ato na i-process ang duha. Let's have a calculator. So to do that, you need to declare another variable here. So floating points kaya punta. To declare another variable, you need just to put comma b. So kung ano sa inyo ibutang na variable name. Okay? Then ang ato sum or ang ato gamiton karon nga process is ang sum. Okay? So let's add that to user input. Okay? So we have here so here but the second number is we need to put b because dili siya pwede og di nato mo process o di nato ilahi og variable. Okay? So you need to put another variable sa another number nato. Okay? So here, the boss is our process. Okay? So process nato is to sum up the two user input. You need just to put
A plus B. And then the result is ang ato sum. Okay? Sum equals A plus B. Okay? Kuha ra? A plus B na mabutang ang value ana, ang result ana is pangadto sa sum nga variable, which is ang ato sum here na floating point. Okay? And then to display this one, you just have to put here the sum of two inputs present 2s, and then ang ato sum din na variable. Okay? Kuhara? And then ako lang ilahi ko ni og file para copy lang ako. Maglahi og file para ma-save na ako ni. Ito file para ma-send na ako sa inyo. Okay. Okay, title na ako is sum, and then dito sa main. Okay, so the sum of two variables here is the result. Ang result is nasa to sum nga variable. Okay, and then we're going to display that one here sa obus. Okay, percent 2f, and then ang ato sum nga variable. And then you need to build and run to test this one. Alright, so first number is, for example, 3.5. Enter. And then second number is 4.5. So 3.5 plus 4.5. Kila. So 6, 7, 8. So we have the 8. Okay. The sum of two inputs, mali siya ang 8 ang result. Alright. Para nakasunod. Press any key. And then to make another example, ang sa pag muna siya ang kuha na kanang arithmetic na mga signs or mga kuha na to arithmetic na operators. Okay? So as you can see, narin na dire sa ato is it? Okay, so we have the arithmetic operators. Okay, arithmetic operators are the plus, minus, asterisk for the multiplication, and then the slash for division. Divide, and then the modulus or the percent, and then the plus, double plus, and then the double minus. Okay, so ang pagtawan is plus and minus. Alright, then number one is ang ato plus is ang description niya is adds two operands, and then number two is subtract second operand from the first, and then multiplies both operands ang sa multiplication nato, and then sa divide sa slash is divides numerator by denominator, modulus operator, and reminder of after an integer division, plus increment value by 1, and then minus is to decrement value by 1. Alright, so we need to try this mga kaning mga operators, arithmetic operators. So we have the minus ata. So to do that, minus, and then inside result sa minus, or ato lang input ang result.
Okay. So, here, ang result. Alright. So, A minus B, ang result is mabutang dito sa result niya variable. Okay? So, let's try this one. The division. The difference, sir. Okay. Alright. Kalimutan ko. Sorry. Difference. Okay, minus. Okay. So we have the difference of two inputs are kaning result niya ato from A minus B. Okay. So let's build and run. Okay. First number is, for example, 5.5. Second number is 5.5. Okay, so natay result niya 0 because pareho naman sila value, diba? Minus. Okay, so another example. So we have 10. The second number is 5, so the result is 5. Okay. So just any key. Another example. We have multiple multiplication for star or asterisk. Okay. So the product of two inputs because we are using multiplication. Then let's build and run. So 2 and then ato butang og 100. So we have 200. Okay? Times 100, 200. Okay? So another example is ang ato division. Unsay result sa division is coefficient. Oh, Quotient. coefficient ba? Quotient ba? Baha. Q man dito. Sure. Ay, nabulok na yung ba? Quotient. Basta ba? Alright. Q-O-U. Q-U-U. Sakto. Quotient of two inputs. Okay, so we are going to test this one. Okay, so sample 10 divide 2, let's have 5. Okay, so meron siyang patapata sa. Okay, so we have the modulus or the percent. Ang modulus is mag-count siya sa sila reminder sa number. Ito ba? Modulus. Okay, modulus B. Modulus. Okay, so let's build and run. Okay, so the idea will be, alright, modulus B, naman tayo mga kuanday na ito'y usage aning lahi sa if statement na nila ito makuha kung na mga reminders. For example, equal to 1. Right. Okay, let's see. Okay, so nanata sa if statement na lang ani mo gamit. Okay, so another example, plus o minus. So plus is
increment ang value by 1. Okay? So if I'm going to put here A++, kung pili ako input sa A, is adan og usa. Okay? For example, and then also sa B. A, and then the result 1, and then result 2. Ato i-declare sa the result 1, result 2, result 2, and B++. And then, ako butang ang result 1 dali pa-display nato. Increment by 1. Okay, ang B nato is ato lang i-minus. Para kaning makita nato ang decrementation. Decrement by 1. Result 1, result 2. Okay, ang ato result 2 na variable is kung pilay ako gibutang sa number, sa second number is mag-decrement siya og 1. So meaning minusan siya og 1. And then ang ato first number is ma-plusan siya og 1. Okay? Ma-increment by 1. Okay, let's build and run. Save it. Build and run. So we have here, for example, the first number nato is I'm going to put 10. And then the second number is 10 gihapon. So the result is, increment by 1, decrement by 1. So wala na plasan og 1 ang ato value. Plus A++, result 1, B minus, ato dan ibali minus, plus, and minus. Okay, result 2, result 1, let's try again. So 10, and then 10. Okay, so we have here, ang 10 nato na plusan og 1, which is nahimong 11. And then ang 10 nato sa B, na minusan og 1, which is nahimong siyang 9. Okay? So muna siya ang gamit sa ato plus o minus. Okay? Lahat po to ang gamit sa kadtong ang ato gamit karon is ang ato arithmetic operator is nag-una sa variable or before variable ang ato gamit karon. Okay? Lahat pa to ang A++ nga na only ang arithmetic operator sa variable. Okay? Lahat po to na nata sa looping ato kung anang inigkabot na sa looping. Okay? So, kuhara pas ra or painayan ra or unsa ba sakto ra ba ang ato discussion nakuha ra tanan? Yes, sir. Naay Yes, question? sir. Any question? Nang sir, 10 minus 1 ra gyud siya sir. Basta nga na mag-plus for example, kung plus, yung gagamiton, and then, ang variable sa imo kuhan, sunod, mag-plus 1 lagi na siya, by 1. Mo manay law sa ato operator. Okay? Sa ato arithmetic operator. So, kung mag-plus Okay, to sir. is another na lang nga process. Okay?
another na nga process. Okay. So, any question? Sir, send ni mong video sa Google Classroom, sir, ang record. Yes. Yes. Ako ni send. So, maka-send ko ni maybe on Monday because this is a large file. Dili ko tayo nga internet dire. Walay. So, I need to upload this from the office. Sa office na ko mag-send na file. Okay? Monday na siguro ko ni maka-send. Alright? Okay, any questions sa float and integer? Wala. Sa double, maraman gyapon na. Double na to is just a kuan gyapon, a point or floating point nga number but has 15 nga double has 15 nga kaning decimal places. So mura ra sa guay gamit gyapon pero sa mga large na mga systems is they are using double because they are using large amount of numbers. Dato is applicable po din siya kung ganahan mo maggamit ng double or float. Okay? So, here, lahi na po, so character na po da. Ato ni ilahi na na itong file. Para ma-send na ako sa inyo. Okay. So, going to name this one increment. Decrement. Sorry. Not validated. So underscore. Okay, so we have increment, decrement nga process. Okay, another example. Dato character. Let me erase. So for the character, so saan i-comment out. By the way, kaning comment ha, basig malipat mo. Kaning comment is this is the invalid nga words or letters or signs or characters diri sa sud niyo code. So dili ni siya basahon sa ato compiler, okay? Because it is a comment. This is just to kaning address any for example na may code niya i-panin nyo, i-invalidate ninyo, o dili ninyo pagkanahon, you can use comment. Okay? So we have another example, character. So character na to is kinahanglan siya og kaning naay bracket. Okay? Variable and then the bracket para sudlan sa ato characters. Okay? Ato characters there is we have the spaces apil na sa character ang space. So, any characters na ito na to is pwede. Okay? So you can put any characters in that because we are in the character nga excuse me. We're in the character nga data type. Okay? So, for example, I'm going to display this character. Okay. Also, kung magamit mo og comment nga multiple lines, you just have to put slash asterisk and then ang tumoy kay asterisk slash. Okay? So, multiple lines na nga inyo i-comment. Atong double slash is just a single line niya comment. Okay, character. So display character. Characters. So if you're going to display a character, you need to put unsa man na identifier %S. Percent S.
Okay, 4 characters. And then, the variable name, which is ang C. Okay? For example, kani siya, class IT 134, nato gibutang diri sa ato character. And then, let's build and run. Let's try it. Okay, so we have now the characters class 1 IT 134. Okay? Alright, so pwede na inyo butaan nga ni kataas. Let's build and run. Then ma-display lagi hapon na siya. Okay? You can see here. Okay? Alright, now another example. Asa na tayo? So, tingnan natin sa arithmetic operators. So, we have now logical operators. Logical operators are double ampersand and then double ano siya? Kaning parallel line and then the exclamation point. So, ang tawag ni sa double nga kuan is ang AND, logical AND operator. Logical AND is single. Okay. Kaning double is just a kaning operator to compare. Okay. So we have logical operator and operator is if both the operands are non-zero, then the condition becomes true. Okay. Example, A and B is false. Alright, let's try this one. Okay. So actually delete. So let's declare a variable. Let's say int A and int B. For example, ang A nato is 10 and B nato is 10. Then diri nata mo gamit og if statement. Okay? Nata sa if statement. Okay, ako ni i-save lang gyapon na ako niya command. If statement, you need just put if parenthesis and then close open curly brace. Okay? Ang if statement is you need to put if and then parenthesis then two kaning curly braces ang tawag ani. Okay? Kasunod sa parenthesis is the condition. Okay? Conditional statement. Alright? So, we have ang sunod sa curly braces is our process. Okay? Process statement. Yeah, sa kuha. Sa sunod sa curly braces. Then, let's make a conditional statement here inside the parenthesis. Okay? Sa if. Okay, for example, if A equals to 10. Doble lagi ng equal, sir. Okay. Kung double ang equal is meaning ano is a comparison of the two operands. Okay? The double equal is the comparison of the two operands, which is the left and the right and the left operand. Okay. For example, ang 10 niya value equals A. Ang A nato is silang value is 10 yapon, di ba? It will result to nasaman true nga statement. Okay? Boolean na siya basta true or false ang ato babasyan. Okay? Now,
If A equals to 10, true or false? Ang A nato sa igbaw is 10. Nga, dito sa condition nato, kung ang A ba kuno is equal ba sa 10? True ba o false? True, sir. True. Okay, so we have matubot ang comment sa igbaw, true. Okay. True na ni siya nga statement. Alright? Now, kung true siya nga statement, musud siya diri sa ato curly brace. Musud sa curly brace. Okay? Musud siya diri para i-process ang ato statement diri. Okay? For example, ako i-print. I-print na to nga true print F. This is inside if statement. Okay. And then, kung false ang kuan gay nato, ang value ani, kung false gani ang result aning duha ka operand, meaning mabutang ni siya sa else. Okay? Else and then curly brace. Okay? Okay? So, atong butang diri, i-print nato og this is outside if statement and is true. It's false. And then true. Okay? Alright? Kuha ba? Kung true ang ato result ani sa if statement diri, sa sud sa if statement, musud siya diri sa true. Okay? Kung false kani, diri siya musud sa else. Okay? Mo siya mo print ang else. Alright? So, example this time, true ang iyang result. Ang iyang result aning two operand. Asa man ta musud? Diri sa true man siya. True ang iyang kuan man. Is. Diri ta musud. Okay? Sa inside, sir. Okay? Inside it. Okay? So, let's build and run. Para makita na ito. Sakto ba? Okay. So, this is inside if statement and true ang value. Okay? So, nisod ta sa if statement. Kani. Nga line diri. Now, if I'm going to put 11 here, ang value 11 as second operand, kung A ba, i-measure diri ha, if A equals 11, sakto ba? 11 ba ang value sa A nato diri? Dili. Dili, sir. Dili. Dili. Meaning, false. Okay? Meaning, false na siya. Okay? Now, asa man siya musud? Kung false siya. Outside. Mara siya Sa else. outside. Okay? Mara siya sa outside and then, mara siya sa false. This is outside the statement and is false. Okay? So, let's build and run. Para makita na to. Okay. So, sakto no. This is outside in statement and is false. Okay? Because ang result sa ato statement 3 is false. Alright? Kuhara? Kuhara, basta true, musod siya sa true. Musod siya sa if. Now, if false mo, musod siya dito sa else. Okay? Now, if I'm going to add another statement, muna siya ang and. Okay? Ang ato and. For example, ang binapod nato, ato measure equals to 10.
Okay? Now, unsa toy functions ato and kaning double and. Let's review ato PowerPoint. Logical operator. Okay? And ato is called logical operator. Okay? Logical and operator. If both operands are non-zero, then the condition becomes true. Okay? If ang both operands ko no is non-zero, okay ato ingare ato. There is a statement, ang both of sa ito is non-zero gani, meaning 1. Okay? 1 represents true. Okay? 1 represents true. Okay? And then 0 represents false. Okay? Mamanang basahon sa computer 1 0. Okay? Kung 1 which is true. Kung 0 which is false. Okay? Sabot ra? Sabot ra? Yes, sir. Yes, sir. Okay? Okay, so ato ibalik ha is both operands are non-zero, which is 1. Okay? Then the condition becomes true. Okay? Now, here, ato i-apply sa ato condition diri. Ako ibutan diri. Comment na ito diri. If A kuno is equal to 11, which is naman false. False, di ba? Kaya ang A nato diri sa igbo is 10 man. So meaning, ato butangan diha og false. Ang false gani is 0. Okay? And then, ang B nato, ato na po i-measure ang B. Kung ang B ba is equal to 10, true or false? True. True. True, which is, ang ato value is 1. Okay? Basta true, 1. Okay? Basta 0, false. Okay? Now, ang iyang i-measure is, kung ang both kuno operands, which is, this will be now our operands, okay? Kaning duha, okay? Muna man yung result nila, kaning 1 o 0, okay? Muna na yung result nila, okay? Now, if ang both operands is non-zero, it becomes true. Otherwise, it becomes false, di ba? Now, 0 man yung pikas, 1 ang pikas. Sa may result ani, true or false? False. False. False, sir. Okay, false. Okay? Now, kung false siya, mo-print siya diri false. Okay? Why? Because ang ato result now sa aning duha is ang result now sa ilang duha, operands ng duha is 0, which is false. Okay? Because ang law sa and is you need to be ang duha ka operands is must be 1. Okay? So must be 1 or true. Okay? Kung naay 0, mahimo na siya og false ang result. Okay? Now, false man ato result, ato na mabutang ma-display ang ato diri sa else statement. Let's see. Build and run. Okay, so here, as you can see, ang ato statement, ang result sa ato statement is 0, which is false. Okay? Alright, press M key. Another example. Muna siya kanang don't forget muna siya ang kanang logic sa double ampersand lang kuan. Kung naay 0, automatically 0 ang result. Okay? Now, for example, another expression.
Another logical expression. We have OR. The OR logical expression. Logical operator. Okay, so we have the OR, the double parallel. Okay. Now, called logical OR operator, if any of the two operands is non-zero, then the condition becomes true. Okay? Kung bisag asa kuno ana nila nga 1 non-zero man, which means 1. Bisag asa kuno ana nila nga 1 ang value sa operand, then the condition becomes true. Okay? Let's see. So, for example, butangan nyo ni og order. Okay, sakto na ni. And then, any of the operands is 1, which is, the condition becomes true. Okay? True na ni siya. Sakto? Sakto ba? True na sir. Any of the condition, or any of the operands is non-zero, then the condition becomes true. Okay? Kung naay bisag usa lang ka true diha, meaning the result will be true. Okay? Now, let's see. Kung true ba jud? So, ma-print siya diri sa true. Okay? Let's build and run. Okay, so sakto. This is inside if statement and it's true. Okay, sakto. Kaya na may wondering. Now, if I'm going to put 11 sad, and then it becomes false, di ba? And ato B there is 10, and then ato B compare sa 11, it will become false and 0. Now, the result will be unsa man? Puro naman na 0. False, sir. Puro na false. False, sir. False, sir. Okay. So, false. Let's build and run. Okay. So, we have here false na result. Alright? Now, if I'm going to put mag-una ang ako true. And then, ako butang diri and operator. And then pila unsay result ani nila duha diri? False. False. False, sir. Okay. False because ang ato'y gamit nga Logical operator Operand na gamit, is- sir. because is ang ato'y gamit nga logical operator is ang AND operator. Okay? Let's build and run. Alright, so it's false. Okay? Alright. So another example. Ang atong statement. Okay? Pwede na butangan og pila ka statement diri. Okay? For example, ako butangan og logical operator nga OR na pod. And then, mag-declare na pod ko og another variable C equals 20. And then, ang C, if C equals 20, or 30 na lang. 30. So, ang result ani, unsay result ani, C equals 30. False. False. False, sir. Because ang C is 20. Okay? False, sir. 0. Okay? We have 0 or false. Now, here, so, unsa may result ani nila duha diri? Nila tulo day, tulo. 1, 2, 3. Tulo ka statement. False, sir. False, sir. Okay. So, ako ibutang. Ako butangan na po diri. D na po, D. Okay, ang ato statement can cater
bisag sila ka lines of statement. Okay? C equals G 20. Pila yung result ani? Ang sa result ani, D equals 20. True. Ang D na is 20. So, 1. Okay, true. Okay, so now, asa man tadi mo sud? F, true or false? Sa inside. According to result, aning upat. Okay. Sa true, sir. Pero na may kuan. Na may Di kay naa may kuan kanang N. katong sa gani. False, sir. False, sir. Kinay NN. Okay. Asa man ta magsugod ani? Dire or dire sa kuan? Right. Left or right ta magsugod? Sa left, So, may sir. ganahan. Dire. Okay. So, ang result aning A is equal to 10 is true. And then, B equals 11 is false. False. C equals 30 is false. D equals 20 true. 20 man dire. Okay? Now, asa ta magsugod og gamit sa operand? Operand gamit sa logical operator nato. Okay, for example, ato na ni kuan. Okay? So, if A equals 10, ato na imputang diri ang result sa igbaw. Kaning result aning duha, okay? Duha. Kaning 0 ug 1. Ang result ani sa igbaw is naman end man ang ato bikuan. False, sir. Meaning false. Okay? Now, kanina pod. True, false or true. False or true. Naman. True, Ang result sir. nato is True. true because or ang ato operator. Okay? Now, ang result aning duha, ang result aning duha, isa man, or man siya. False, sir. Or ang ato kuan diri. So, ang result sa duha diri is true. Ang result sa duha diri is false. And then, natungan siya og or operator. So, what will be the result here? True, sir. True. True, sir, kay na. Ay or man ang ato igamit, di ba? Now, sakto ba? Asa man kung true, mabutang diri. Sakto? Kung false, mabutang diri. Yes, sir. Okay, so let's see and run. Sakto ba yun? True ang result. Okay, so we have here, true statement. Okay? So, true man diri. There's 1. Okay? So, naa na ta diri inside the true. Alright? So, any question? Wala, sir. Excuse me, sir. Ano ding na false na ang kanang 11 ug ang 30, sir? 11. Okay. Ang 11, B equals to 11, false yan because ang B nato here sa igbaw is 10. May 10 man. Okay? Ang 3 nato, ang C nato is 30 na false yan because ang C nato dere is 20 man. So false din siya. Okay? Kaya compare man siya nato dere sa 30 which is ang ato C is 20 man jud ang value. Okay? Sakto ba? Nakuha ra? Sir. O na 0 or false Yes, ang yes. kuan. Okay? Kita pa? Sir.
Sir, tawagan ng equals no sign, sir. It is a comparison of two operands. Okay? Equals. Sige, sir. It is Thank a you. comparison. Operands gani kaning duha nga value diri. Example kaning sa right o left iya gi-compare. Okay? Ano siya ang tawag sa equals. Lahi po to ang equals is ang single equal is to pass a value from right to left. Okay? Muna ang 20 nga value gipasa sa C, muna siya ang single equal. Okay? Lahi po ng equal is to compare two operands. Okay? So take note on that. Okay? Kay magamit din ninyo sa inyong sa inyong mga assignments nato. Okay? So, ato ni save. If statement. Okay, so type if statement. Now, here, another process, the if statement or conditional statement. Ito. Okay, so ito ni. Inside the if statement, you can also put if statement, okay? Here. Okay? So, pwede raw if. Okay? If A, for example, A nato equals to 10. So, it is true. And then, ato pasundan dire, okay? Pwede siya mabutangan ng if, else statement, or if statement. Okay? Pwede raw inyo if. Okay? Pwede raw if. And then, kung gusto mo makuha ang false na value, you have to put else. Okay? Here. Example nga ni. Okay? Pwede siya, inside the if statement, pwede kakabutang ng if, else statement na code. And then, inside the if, else statement nimo, susod sa if statement, meaning, ang tawag na ani is nested conditional statement. Okay? Muna siya ang tawag na nested conditional statement. Alright? So, inside if statement, ako sa pasunod sa equals true, ato i-true tanan. Okay? So, this is inside if statement, first layer, true. And then, butang dali sa taas. Butang rin sa taas. And then, inside the if statement, inside the if statement, the outer statement, this is what we call the inner if statement. Okay? So, this is inside the if statement second layer. Okay? Layer na kanin. And then, this is inside if statement, second layer false. Second layer false. Tapos sa else na to, nasa kanya if. Okay. Alright. So, mo na siya ang gitawag na nested conditional statement or nested if statement. Okay? Get ra. Kung pangutana, kung naay pangutana. Get ra. Ang if statement siya, no, kay pwede siya mabutangan og another if statement susud. Okay? So, let's build and run. So, ang print na to is /n for new line. Okay? /n for new line. Para di siya masumpay. Nasa sa ubos.
And let's build and run. Okay, so we have here, this is inside if statement first layer. This is inside if statement second layer. Okay? So, ako hindi pasod si Andre sa okay. Yung para makita natin, true na ako sa Andre. True man ako dali. B is equal to 10, A is equal to 10, B is equal to 10. So, true. So, mo ni siya ang mo friend. Okay? Inside niya true. Now, if I'm going to put 11 here, which is the result will be false, ang first is kaning first layer na true and inside else statement second layer. Okay? So, let's build and run. False. So, false na ang kadua. Okay? So, true inside the statement first layer true and second layer is false. That is because false ang result ang true. Okay? Which is value is 10. Okay? Wala. Ang mic, sir, di. Ay, yung tingin ko, sir, di. Kayo mabati. Okay, wait lang. Garap, sir. Sige. Mic test. Mabati ra guys. Yes, sir. Okay. Assignment. Yes, sir. Okay na? Yes, sir. Okay. Alright, so diyan na ta sa nested nga if statement. Okay? So nag-get ra nga pwede ang if statement pwede sa butangan og inner if statement. And then ang second layer is pwede na ni butangan og lain nga if statement. So mo na siya ang third layer. Okay? Pwede na siya butangan nimo diha. Okay? Third layer. And so on. Okay? Pwede og pila ka layer dihang if statement as long as mo fit sa imo kinahanglan sa imong code. Okay? So, pwede ra na siya. Alright? Get ra? Na pwede bisag sud. Now, let's have another example sa if statement. Ako sa ni-save ang nested. Nested if statement. Save ko sa ni. Para na mo'y reference. Okay. So, another example. Ito sa ato kuan. So, we have another operator, so which is the logical NOT operator. This is used to reverse the logical state of its operand. If a condition is true, then the logical NOT operator will make it false. Okay? Ang sa may tawagan ni, this is the inverter. Okay? Inverter meaning to make the condition false or true. For example, kung true ang condition, himuon niya og false. Kung false ang condition, himuon niya og true. Okay? For example, ako ibutang actually pang try yan. Kaya para makita ko din. Okay. So, for example, let's print inside
if statement that is true. Okay. For example, ang A na to is false. Oh, false true. True naman ito. Equals 10. Sakto ba? False, sir. Kay Marifer. Yes, sir. True siya. True din. Because True, sir. ang A na ito dito sa igbaw is 10. True na ni siya. Because 10. Now, if I'm going to put not equals to 10. Okay? Kung siya ang gamit sa not. Okay? Is A not equals to 10. Which is, ang A na to is 10. No. So, May mo not na siya. false. May mo na siya false. Okay? So, dili na siya musuod diri sa inside statement and is true. Mura na siya sa false. So, let's try. Let's build and run. Okay. So, here. This is outside if statement and is false. Because, ato gibutangan og inverter dire or kaning not operator. Okay? Kung true ang statement, iya himuon og false. Ay siya nakakuan sa iya. Kung false, himuon niya true. Example, 10 man ino. Kung ako ibutang dire og 11, ay igbaw. Gihimo na ako 11 ang A. Then, ang condition is, if A not equals 10, sa may result ani? 11. True. Oh, false. True. Oh, true lagi. True. True. A not equals 11. True. Sakto ba? True ba? Asa may mo display ani? Inside statement is true or outside statement false? Sa else statement. Else. So let's see. Build and run. So we have here true one. We have Pwede. true. We have true nga result. Okay? Because not equals 10 man. Which is, ang ato igbaw is 11. So, di dyan siya. Ibaliktad ang result. Baliktad man dyan niya. Okay? Muna siya ang gamit ng not. Iya baliktaron ng for example, kung sa kuhan pa, kung sa mga kuhan, kanang baliktaron ng istorya ba? Muna siya ang gamit sa not equal. Okay? So, dato ni isa yung gapon. Kaya para makita ninyo, para manamoy restaurant. Not operator. Not operator. Okay. Alright, so nanatanong, di man nato sa kuhan. Any question about sa mga operator na to? So we have, we finished the, okay, so muna dito ang relational operator. Okay, ang relational operator is katong ang equals, not equals, napuntay, greater than, less than, greater than equal, less than equal. Okay, relational operator. Okay. Ang logical operator nato is katong double ampersand, double parallel, and then the not equal. Okay? So, let's see. Tingnan na punta sa relational operator. Okay, so relational operator is katong ato equals. Okay? Mga tong equals. Relational. Related or not related. Ano siya? Okay? So, this is the comparison of the two operands, as I said earlier. Okay? So, kaning not equal, manatong ako gi-example katong not nga logical operator. And then, greater than. Okay, so let's get the example.
Okay, so here, greater than is A greater than 10. True or false? Which is ang A nato is 11 mo. True or false? A greater than 10. True, sir. Okay? Because True. 11 ang ato A. So, Greater ato ni than 10. build run. Greater than 10 man siya. So, which means ang ato statement is true. Okay. Another example. Example ako butang diri og 0. Is A greater than 0? True or false? True, sir. True. True. Okay. True. True. Okay, let's build and run. Alright, it's true. Yeah, another example. 20. Is A greater than 20? False. False. Okay, false. Build and run to test na kuan. Okay, so we have here false. Okay, so we have another greater than equal. Okay, greater than equal, which means kung greater than ba ang number or equal sa number sa right operand. Okay? For example, ako yung butang na is 11. Yeah. Is A greater than equal to 11? True or false? True. Okay? Is A False, greater sir. than equal to 11? Why? Invalid. Equal naman siya, sir. True. Equal naman siya, sir. Okay, so unsay logic ana? Is A is greater than or equals 11? Sakto ba? True or false? True. True, sir. True, sir. True. Why? Anong true man? Or man, sir. Or man siya, sir. Okay. May choices. Alright, Greater or kwan. okay. That is because of this equal sign. Okay? And the value of A is equal to 11. Okay? Kung ang boto sa botan is kung ang A nga variable ba or ang value sa A is greater than or di gani equals to 11. Okay? Which is true. Because 11 ang ato A. Greater than or equal man siya. For example, ako ibutang 12. Ang sa result ani? True Is A gyapon, sir. greater than or equal to 11? Okay, true. That is because of this greater than sign or operator. For example, ako less than. Is A less than equals to 11? False. True or false? False. False. Okay? Ang iya pag-measure ani is ang 0 to 11 na value. Okay? Less than equals to 11. Okay? Now, if I'm going to put greater than, ang i-measure ani niya is ang 11 and above na value. Okay? So, ano siya ang gamit sa less than o greater than. Okay, so kung A less than equal to 11, ang result nato is 0 or false. Sakto ba?
Now, asa man siya mukuan kung false. So, mabutang siya diri sa else statement. Let's build and run para makita. Okay, so we have here the false. Okay? Alright, so another example, less than equal, okay, tima na tani. Tima na ta sa relational, tima na ta sa arithmetic na operators, tima na ta sa logical operators, and then, kaning bitwise is, nanami sa inyo discrete math. Okay? So, kaning end, mo na siya ang atong gibuhat ko kanina. Ang P, example, kaning operand niya left to right, ang nakalay lang niya anis and double, dili single nga, kuan, dili single nga, dili double nga, and, or, ampersand. Okay? If, P and Q, okay, which is ang value here, muna siya ang gitawag na truth table. Okay? So, we have now the truth table. So, dako kayo gamit sa if statement. Example, P, this is the left side operand, ang P, and then the Q is the right side operand. Parehara na ani nila. Okay? P o Q. Okay? Muna siya ang nag-represent aning data diri. For example, ang P is 0, ang Q is 0, and P is 0, the Q is 1, P1, Q is 1, Q is 1, P is 1, and then Q is 0, which is to represent niya sa true o false. Ang 0 represents sa false, ang 1 represents sa true. Alright? So, P and Q. Masa ito'y gamit sa AND operator? Kung naayos sa Sa false. Ano man? False. Ngayon sa false. Okay, False. kung na false tanan. Okay? Which is, false na siya. False na ang result array. Okay? Kung naayos sa false, false. Okay? Kung duha, true. Kung duha ka, true is true. And then, false ni diri na po. Okay? Kung naamay usa nga false, false na yung statement. So, sa OR side, ang OR siya is, kung naay usa nga 1 true na siya tanan. Okay? Example lang. Diri sa value, diri sa P, 0 man sila duha, meaning false po diri, di ba? Now, ang law sa kuan sa OR na operator is kung naay 1 duha ka operand, which is the result will be true. Okay? So, here, is na may 1 sa duha. So, that is why 1 diri. Okay, 1 sa duha, naay 1. Okay? And then 1. Okay? So, diri sa P, ang kani siya nag-represent sa ang sa maning kaning P, murag ang kuan man gud ni is the operator nga multiplication, kani siyang arrow pa taas. P NAND man siguro ni siya. 0 true, and then true, false, true, okay, so muna siya ang multiplication niya na operator sa truth table. Okay? P times for 0 times 0, 0. Okay, 0 times 1. Okay, daily, no?
So lahi ni siya o kuan ang o kanis siya nga kuan nakalimot ko niya operator. Okay, so it will be your kuan, it will be your tawag ani topic kung mga dito na mo sa discrete mathematics. Okay? So sa karon is we need to focus on our kuan kaya kalimot ko niya operator. So this will be discussed in your kuan man discrete mathematics truth table. Okay. So dili na sa ta mag-discuss ani kay dito na ninyo ma-discuss ini ngadto ninyo sa discrete. So ang ato diri is ang narita focus sa programming. Okay? So another topic. Get over na ta sa true o false. Over na ta ani. Another topic will be switch case statement. 11.21. Okay, we have gamay na lang. So na-save na ako no ang kuan sa statement. So we have another statement. So we have the switch case. Switch and then case 1 F. Okay, so we have default. Okay, wait lang guys ha. Okay, so we have switch case statement. Okay, switch case, ang suda ni switch niya parenthesis will be the variable to be measured. Okay, variable to be measured or the condition statement. Okay, for example, ang A nato ibutang diri. A is we're going to measure the A. Okay, so we have 1. And default. For example, ako butang ang value of 1. Okay? Ang A nato is 1 and then ang value is 1, di ba? Sa switch case, i-measure na rin
switch nato dire. Kaya i-measure niya kung ang value ba is 1, kani siyang case. Kung value is 1, dire mo print. Okay? Kung value is 2, dire mo print. Okay? Case value 2. Ato ba? So, case, kung value 1, kung value sa A is 1, mo print ta dire sa value 1, case value 1. And then, kung value is 2, okay. Kung value is 2, mo print ta dire sa case value 2. Kung wala sa duha, meaning, ang default nato mo kuan mo dire sa kuan sa default mo kuan mo add to. Okay? Alright. So, ang A nato is 1. Asa man nimo print? Dire sa ato case 1. Okay, let's build and run. I'll try nato. Alright, so we have the error. Kaya ato ni wanna break. Walay bracket ang Diba? switch statement, sir. Okay. So we have unsay ato ibutan diri? Switch, Kadtong nakalimutan sa nga bracket. Apostrophe. curly bracket, Kadtong ato ba? Ang sorry. ingana, sir. Curly bracket, Oo. ato ba? Oo, kadtong curve. Okay. So we have here more siya if statement, but yan na siya form. Okay. Okay. So let's build and run. Para makita na to. Alright. So case value 1. So which means ang atong value is 1. Okay? Ang value nato man sa A dire is 1. For example, ako ibutang og 2. Mo print siya dire sa case value 2. Okay? Build and run. Okay. So we have here case value 2. Kuhara. For example, ako nabutang 20 dire. So, mabutang siya dire sa default. Okay? Build and run. Okay, so we have invalid or none of the above. Okay? So that is the use of our switch case statement. Okay? Ako ni i-save para sa inyo reference. We have 30 minutes left. Mag-klase ta next week na. For continuation sa ato sa ato topic kay naulhin na tanong sa uban niya section switch case. Okay. So any questions sa switch case? Para, sir. Okay, so narin na natin topic. Okay. Then sa ako man ako man sa i-upload ning ato video niya ako sa i-upload ning ato ipanghimo sa ato classroom. You need to study this one. Okay? So another example. Another example, creating a function. Okay? Creating another function. Example. Sa kaning function, kaning int main is our main function. Okay? Now, if we're going to create another function, you need to create void and then the function name.
function, for example, ako ibutan function 1. And then, parentheses and the curly braces. Okay? Alright, so sa function 1, parehara o function sa main. Pwede sad mo ka-declare diri a variable. For example, int a equals 200 and then ako i-print. I-print na ako ang a %b and then the variable name from function 1. Okay? Alright? So, ma-execute na ba niya? Mo-show na ba sa ato screen ang kanisiyang 200 na value? Or dili pa? Return function. Ang pa may ato ko ang ani. Ang return, kanin? Siyang return? Ang return, sir, ikuan sa leak obos, sir. Sa boss, kani siya. Okay, yun lang yung ito. Yung buta na ito. Sakto na ba? Show na ba ni? Let's see. Let's see the line. Ano naman ito? Okay, wala siya ni run because Wala. tadi siya mo run. Walay sulod ang main function. Okay, ito ang main function. Okay, let's erase this one. So execute the function 1 or ang ato sub function. Tawag nato sub function because outside na sa main function. Okay. Now to execute this one, you need to declare this or to you need to call this function inside your main function. Okay? Butang nato na diha function 1. Okay? Okay, so let's build and run. Okay, build and run. Okay, so nagha po error. Ang return, Print F. Okay. We have here the print F. Okay. Right, so let's build and run. Another try. Okay. So, ni gana na ang ato sub function, which is the function 1. Okay? Gikan may sa function 1 ang atong print. Okay? So, for example, magbutang na po ko another function. Function 2, which is ang value sa A is 3. Okay? From function 2. And then, ako na po di-print dire function 2. No. Kailangan compile na. Okay? Function 2. 300. Okay, let's build and run. Lagay man. Okay, diyan na. So we have function 1 and from function 2. 300. Okay. So, mugana sila duha basta i-declare nato or tawagon nato ang duha sa ato main function. Okay? Now, to declare a variable, excuse me. Ang ato variable here, kaning A, which is 200 ang value, and then nag-declare na po tawag lain yung variable, which is pareha sa A ra gyapon. This is what we call a
local variable. Okay? Local variable, it can be used only inside your function or inside your kaning premises. Okay? Kung nag-declare ka variable katong sa function, it means diha na siya magamit ng variable. O di na nimo gamiton diha nga variable. Okay? Isa natay ka pareha nga variable sa lain nga function. Okay? Now, if I'm going to declare a global variable, natatalog ka lang global, okay? Ang global variable can be used anywhere in your code. Okay? So, pwede mo magbutang diri. Kung mag-declare ka global variable, you can declare it outside the main function. Okay? Or below the include. Okay? For example, ako ibutang diri og integer A. Integer A is equal to, or na ako ibutang og B is equal to 500. Okay? Ang B nako is it can be used inside the sub-function inside global variable. Global variable, and then local variable. Okay. And then global variable B is the being a integer side bow. So it is below sa include. Okay. So it can be changed. Okay. Pwede mo i-change. And you can replace this value. For example, function 1 man ang una i-initialize sa kuan, di ba? Function 1 ang una i-initialize sa compiler. And then ang sunod is the function 2. Okay? Ang function 1 nato is ang atong value sa B, sa global nato nga variable B will be 500. Okay? And then, sa function 2, ato i-change ang value into 400. Okay? Pwede rin nato butang diri, B is equal to 400. Okay? And then, ma-400 na ni siya diri. Okay? So, let's make a \n new line. Okay? So now, ang print nato sa to global, ang global variable sa ato function 1 is 500. Okay? Ang ato global variable sa function 2 will be changed to 400. Okay? Muna siya 400 diri. Pwede siya ma-ilisan. Okay? Let's build and run para makita natin ang changes. Okay. So, primero i-declare nato ang global variable is 500. Okay, ato ni taraw mo. So, ato ni butang \n. And then \n yapon para makuha. Okay, so let's build and run. Okay, so we have local variable 200 from function 1 here. Global variable B is 500. And then pag abot sa function 2, global ang ato value sa A is 300 and global variable B will be changed to 400. Okay? This because of this. Okay? B is equal to 400. Okay, pwede rin siya mailisan sa global. Okay? Now, if kung mag-declare ka og
variable nga dili pwede mailisan, you have to put const. Okay? When meaning constant. Okay? Dili mo run mo code o imo na ilistan ang value diya. Okay? You have to declare it constant. Okay? For example, there is a b sa ubos sa function 2, ako return sa 400. Okay, which is ang constant nato nga data type. Constant nga data type sa din siya nga squad. Constant nga data type will kaning kung unsay imo declare sa igbaw o sa value niya, it will be constant. Dili na siya ma-change. Okay? Constant na siya. Alright? So, kung ako ni i-run, okay, nothing happens. This is because na-error the ray. Okay? It's because ang ato constant nga data type will never ignore sa changes. Okay? So, dapat dili na nimo kanang ilisan ang value diha. Okay? So, that is why na-error because we are making it constant and can't be replaced. Okay? So, ako na i-reason diha. Na-constant na nga to be. So, it will be 500 tanan. Okay? So, dili na siya ma-usab. Okay? Okay, kuha ba? Global variable, constant, and local variable. Unsay kalahian sa local o global? Nakuha ba? Ang global, Unsay sir, kalahian sa local? pwede siya mailisdan og value. Okay. Okay, ang global is kaning imo variable nga pwede magamit siya bisag asa. Okay? Bisag asa. Kani, for example, kani ang B, global ni siya, constant niya global. Okay? Ang B na nga variable is can be used in main function, can be used in function sub-functions, function 1 and function 2, pwede siya bisag asa. Okay? While ang local variable nato is can be used only inside your function, inside your sub-function. Okay? Mo siyang gitawag nga local. Pareha ba sa kuan? Pareha ba sa, for example, taga-or mo ka. For example, ikaw nag-represent ka sa variable. Taga-or mo ka, diha ka quarantine, diha ra gyud ka magamit, diba? Di mo kagawas. For example, kung global variable, meaning na ka tagawas nga pwede ka makakasolve bisag asa. Sa pareha sa mga kuan, kanay sanay tawag nila kaning mga frontliners nga pwede sa gawas, pwede ka mutod, mo na siya ang mga global variables. Okay? That is the difference between the local and the global. Okay? Global means makamit ka bisag asa. Kung local, diha ra gyud ka magamit within the function, within the premises. Okay? Kuha ra ang kalahian? Any question? Okay, any question? Local and global and the constant variable. Ano, sir? Any question about this? Okay, ako ni Sage. Para sa inyo reference. Local underscore global underscore constant. Okay. Alright, so we have
the local, the global, and the constant variable. Okay, so we have another example. Last example para makapas ka sa topic sa A of C, because we now in looping topic. Okay, so let's erase this one. Since na naman tayo na sa iba to. So, ano siya? Pag-declare of a sub-function, global and local. Okay. Now, let's go on to another topic. So, which is the looping. Okay. Looping like ano siyang for loop. So, masud ka sa una nga loop. Okay. Looping is may nasa inyo na ng looping. Nag-loop. Balik-balik. Magbalik-balik og tuyok. Okay. So this is kung sa mechanical pa, ang kanisiyang loop is our gear. Okay? Mga gear na niya. Kaning loop na to. Kung sa programming, ang atong gear is atong loop. Ang ato for while or go while for each nga loop. Okay? So, first nga loop nga ato studyhan is ang for loop. Okay? Now, sa for loop, for example, ako declare the variable I equals Sir, unsa lang nasa 8, sir? asa? Unsa lang nasa 8? Wala na day. Ay na lang, nawa to. Okay. Now, studyhan nato ang for loop, which is it is consists of conditional statement, incrementation, and initialization. First is the initialization. I is equal to 0. Okay, this is the initialization process. And then colon, semicolon, and then I greater less than equals to 10. Okay, which is the conditional statement. Okay, and then the other statement is the incrementation or decrementation. So, yeah. I plus plus. I plus plus. Okay, so na siya tulo ka sama siya tulo ka statement. First, ang first is the initialization. The second is the conditional statement. The third is the incrementation or decrementation. Okay? Naman siya minus sad. Okay? Lahi po ito nga ito game mo kagalina nga nag-una ang kana plus I. Okay? Pwede sad ni siya. Hindi rin na siya pwede ang I plus plus. Okay? Now, for example, ako is print F. Ang movement anin niya is and then the I. Ang movement anin niya is since mag-loop na siya, primero is the initialization. Okay? Pag initialize niya, musud dahil niya diri sa printf. Okay? So dahil niya diri. Pag initialize 0, meaning diya siya mag-una sa 0 pag count. Okay? 0, so siya sa printf. After sa printf, mo balik siya sa conditional. Okay? Pag balik siya sa conditional statement, niya rin na, sa duha, if I is less than equal 10. Okay? Dili siya I na to is 0. Muna siya I is equal to 0. And then, i-measure niya, I is if I less than equal 10, which is true. Pag true niya, mo ari siya sa I++. Okay? May increment ang I. Meaning, mahimo na siya og 2. 1 day. Okay, 0 man day nag-start. So, mahimo siya og 1 ang I karon. Now, so na po siya diri.
Pag initialize, mahimo siya 1, so na po siya sa 3 sa printf. Print na po niya ang number. And then, after that, musunod na po siya sa condition. So, I less than equals 10, which is, ang I nato is 1, true. Mo, increment na po siya. Ngayon mo na siyang 2. Okay? And so on until 10. Okay? Ma-false naman siya o mo 11 na. So, photo pa rin siya 10. This is the limitation ang 10. Okay, so let's print this one. Ato na po tayo ng-space. Okay. Build and run. Alright, so as you can see, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kutob 10 ra ang ato loop. Ang ato tuyok, okay? Because we have limited the number of loops. Okay? This is the number of loops. Now, for example, ako butang og 9. So, kutob ra po siya 9 ang loops. Okay? You can see here, kutob ra siya 9. Magsugod din siya 0. Now, if I'm going to initialize the I to 1, magsugod na po din siya og 1 ang loop. Di siya mo nato sugod sa 0 because ang ato initialization is 1. Okay? So, this is the initialization and then the limitation nato ang pinakatumoy. Okay? Initialization and then the limitation. Any number. Now, I'm going to put this into 20. Kutob sa this siya 20. Diba? Example, build and run. Okay, so here, we have kutob 20 na loops. Okay, kuha ang looping. So, kuha. Any question? Wala na, sir. Kuha. I hope this is clear for you kay ang loop nato kasagaran na ay mga problems ang student. Okay? Kay maglibog sa looping. Okay? So don't forget kanin siyang I is there's a first statement 3 na naka semicolon 3. First statement is the initialization, which is you pass the variable into I, which is the value. Any initialization ng mga value is you pass this into the I variable. Okay? And then, ang if statement diri, ang conditional statement diri is I less than equal 20. Kung dili na siya, kung mag-false na siya kung mag-false na siya, kanina statement diri, kung mag-false na siya, meaning maggawas niya sa loop. Okay? Basta false ng statement ani, magawas niya sa loop. Di na siya mo sud sa loop. Di na siya mo increment. Okay? Una siya ang process ani for loop. Magawas na siya o ma-false ang statement ani nasa tunga. Okay? Kuhara? Kung true, mo padayon siya. Kung true ang statement ani, mo padayon siya diri sa incrementation. Okay? Kung false, mo gawa sa loop, and then mo nga return 0. Okay? Ako na i-save. And then, ako na i-copy. And, ako na i-save as for loop. For loop. Okay. So, sa tag na cover no. I hope na mo na learn from my discussion karon because we will have our assignment to be passed on Tuesday. Okay?
So you need to study this one, and also if you have any clarification, you can ping me in Messenger or sa ating group chat to IT1B na programming group chat, and then I can answer you as soon as possible, or as long as related to klase. Okay, so any question na di related sa ating klase, please refrain from doing it into our classroom. Kaya dagang kahit taog tawag galing mag-miss na mga quality ay nasa pangutanan. Okay, so it must be related sa ating klase, ating group chat, para dili mapuno ang ating group chat. Alright, so any questions sa for loop? So we are going to create and assign mo'y groupings. Nag-groupings sa mo. Mga mag-ingon sa inyo last. Nana, sir. Nana, sir. Okay, so this, I hope tanan na grupo no, kay it is a maximum of 4 person per group, because that will be our groupings for the rest of our for the semester. Kay for the project naman is nga grouping. So our project, ako na lihatag sa inyo nga sa project na mga details sa ating project. So para namoy research in advance sa ating project. Kaya ang uban is uban yung section, katong 1A and 1C is nagtugon sila sa project. Kaya ako lang para sa inyong requirement. So this will be your output for the project. Project and systems using programming. Okay. Okay. So, ang ating project is any system using C programming. Bisag unsa nga system, basta it uses C programming. Okay? So, primero is the statement of the problem. Statement of the problem, we have the minimum of 2 problems to be solved. Okay? Statement of the problem is the problem to be solved sa ato himuon nga system. Okay? For example, grading system. Okay? Grading system para sa college nga students. Grading system nga makasolve sa problema sa ato teachers. For example, ang teacher kay nag-use of user manual input of data. Okay? This is the problem nga ato i-solve. So ang ato gamit sa system is pwede na siya ma-input sa ato system automatic kaning to store the data inside in a digitalized way. Okay, di ba? So mo na sa ma-solve sa ato system na ang data masud na sa digitalized na siya kaning naa sa papel na pwede mabasa, pwede masunog, pwede mawagtang. Okay? Ang data is naa sa digital. So naa sa ato kaning sa ato mga database. Okay? Now, ang number 2 ko na yung ato example is loss of data, which is ako gi-mention na earlier nga pwede siya mawa ang mga data nga gi-input. Okay? I-input sa papel. Okay? Kaya uban, nagamit mo ang papel para sa grading system, ang uban. Pero, naiuban karon niya Excel.
Okay? Excel is another kaning way nga to digitalize nga kaning way sa pag-store sa data, but if daghan na kay data, for example, millions of lines na data, the Excel will crash. Okay? Now, if you're using system, for example, kaning billions of data in your mass store. Okay? This because natay kagalingon database. Okay? Kung nga ta sa Excel, data magamit og system, limited ra ang rows sa Excel. Rows sa Excel is only 5 million rows. 5 million rows na siguro. 5 million rows, muhang na ang Excel. Okay? So, if you're using a system, you can limit the number of rows of queries. Nga na. So, this is the statement of the problem. The statement of the problem is the problems to be solved at the system. Okay? Now, number 2 is the login interface. Okay? Login interface, you can search that one in any platform like YouTube, like Google, na ay mga login interface diha using C na pwede ninyo magamit. But you need to study that first, okay? Okay, you need to this is one of your kaning research nga mga materials kanito mga yan. Okay? So, login interface is to limit the number of users, okay? Or the authorized user only can access the system, okay? So, the auto system, it must have the input, process, or output, okay? Najoy input, process, output, alright? So, more na siya nga requirements sa inyo project. Any question? Sir, kailan sa tamo klase, sir? That's Tuesday. Next week. Karon Tuesday. Next week. Next week. Parang next week naman, di ba, Sunday man doon. Sakto ba? Sunday ron. And then, Monday of Tuesday, mag-klase ka. Sunday naman karon, sir. At last na Tuesday, kay ganun kay tao, kinailan maapat. So, on Tuesday, I will post an activity today related sa ato discussion karon, and you need to finish this one on Tuesday, okay? Tuesday, after class, or basta Tuesday siya nga adlaw. Okay? So, any question? About the project. So, layo pa man kayo sa need, daghan pa kayo magma-research. You need to utilize the internet for making a research. Don't rely on our discussion only, because our discussion has the limited time. So, when you search on the internet, you can use your spare time. For example, tapos na mag-duwag ML, ganahan mo mag-research, you need to find another idea, another knowledge para sa inyo, o para sa aning subject. You need to make a research. Okay? So, makaload man gani mo og ML, pang-research naman ka nga dili tayo bugat sa kuan sa data. Mas bugat ang data sa ML kaysa sa research. Okay? So, ana lang. Okay, any question? Alright, si LJ daw walay group inside, pwede mo LJ Dilemma. Akin sa pwede mo kaniya mo adapt.
mo adapt. I-adapt ninyo kay wala pa sa group. So, our requirement, our project, our grouping can be it has a maximum of 4 persons. So, kisay mo adapt ni LJ De Lima, please adapt her para makapil siya sa group. Okay? So, also, don't rely on your group mates only. You have to participate also. Okay? Kung sa inyo ika-contribute sa grupo. Okay? Para dili mo makuan ba? Ano bang dili mo may mga ano siya? Kining sabay. Dumbbell. Gamit. Basta kay para di mo mahimo nga way gamit. Okay? You need to contribute also sa inyong grupo. Okay? You can you can create a group chat sa inyo lang tulo or upat para mag-communicate mo. Okay? So, kung sa buhaton, you need to communicate. Okay? Because di ta pwede kuan karon. So, ang messenger o ang any platform diya sa social media can be used for your meetings. Okay? Any question? So, please adopt LJ De Lima, okay? Kung kinsay ganahan mo adapt, kinsay wa pay grupo diha, you can kanang para ma-appeal ninyo si Distorted, okay. Distorted ba? Okay, binuo ko. Di ila tayo mabati. Or mabati, ragamay. Naigamay, sir. Ay gamay, sir. Hello, my test. Ako nakakatingog. Hello, my test. Ana. My test. Alright. Masagarat, sir. Sagarat din siya, sir. Okay, gana. My test. Okay na, sir. My test. Okay, sa ako siguro to charger. Charge mo na ako 1, 2, 3. Okay, so kinsay mo pwede otro na explain ang sa project. Sorry. Okay, so not a project. Okay, hold on a second. Okay, so as a project, yes, we have the statement of the problem. So, ang sample sa statement of the problem is kaning duha. Okay? You need to find the problem and then solve it using your system. Okay? Statement of the problem is the problem that you're going to solve using the system. Okay? For example, using manual input of data. This is the problem. Because kung manual input lang sa inyo, gamit mo og teacher, for example, teacher, naggamit og manual input nga, gamit og papel, possibility ana is mawagtang ang papel, mabasa, masunog, and mana siya, mga possibility. So, sa inyong system, it can be stored in a database safely nga dili sad ma-access sa uban. Okay? Nga naka-digital na siya. Okay? So, mo na siya ang gamit sa inyong system. For example, kaning loss of data sad, as I mentioned earlier, usa po na siya ka problem. For example, ang data nga gi-input sa inyong teacher is nawagtang. Okay? What na nakit-i. Kay gibutang raman sa papel nga nawagtang misplaced. So, mo na siya ang problema. So, ang masolve sa inyo sa inyong system is ma-store siya in a safest place. Ito, digital na siya. Okay? Now, number 2 is the login interface. You need to create a login interface para sa kinsay mo gamit sa inyong system. Okay? For example,
Ako, authorized ra ko nga pwede mo gamit sa system. Ako rin pwede mo access. Okay? Now, ang iba, dili na pwede mo access. Okay? So, they will see an error when they log in. Okay? You can search it in the internet, any platforms like Google, YouTube, Stack Overflow, and bisan asa nga ako. Okay? And then, our project must have the input, process, and output. Okay? Kinahanglan na ay input from the user, kinahanglan na ay process nga logic, and kinahanglan na ay output nga makita. Okay? Makita or itong no-show ang katong mga values baron nga query. For example, ako ipagawa sang name nga kuan. Ipagawas na ko ang name na Jaime Conde sa kungan. Kinahanglan siya na ay mo display nga Jaime. Okay? So, sample na sa kuan ato output. So, kinahanglan na input, process, output ang ato nga timuon nga project. Okay? So, any question? Question? Because I'm going to end the recording na.